বনো হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি পাথারকান্দির ভারত বাংলা সীমান্তের পিঁপড়াগোলে। উপদ্রব কিছুতেই থামছে না। বনো হাতির উপদ্রবে আতঙ্কিত পিঁপড়াগোলবাসী। কৃষিক্ষেত সহ বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব বনো হাতির। উত্তেজিত জনতার রোষানলে দুই বনকর্মী। শেষ পর্যন্ত ডেপুটি রেঞ্জার ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজিত জনতা শান্ত হয়। অসুস্থ বনো হাতিটি এক ধরনের ত্রাস সৃষ্টি করেছে পাথারকান্দির বেশ কয়েকটি এলাকায়, কিন্তু বন বিভাগের দায়সারা মনোভাবে ক্ষুব্ধ জনতা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতেও পাথারকান্দির ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকার পিঁপড়াগোল এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে প্রবেশ করে বনো হাতিটি। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। হঠাৎ হাতির উপদ্রবে শব্দ পেয়ে বসতগৃহের লোকরা ঘুম থেকে উঠে এদিক সেদিক দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। হাল্লা চিৎকার শুনে আশপাশের লোকরা এগিয়ে আসেন এবং হাতিটিকে তাড়াতে শুরু করেন। আতঙ্কিত জনগণ জানিয়েছেন, গভীর রাতে বনো হাতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে এবং বাড়ির পাশে থাকা কলা গাছ ভেঙে তছনছ করে দেয়। এছাড়াও অন্যান্য কৃষিক্ষেতেও তারা তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। সেই সময় যদি হাতিটি বাড়িঘরে আক্রমণ করত তবে ঘুমন্ত মানুষের অনেক ক্ষতি হতো। তারা রাতেই বন বিভাগের স্থানীয় কর্মীদেরকে বিষয়টি জানিয়েছেন, কিন্তু বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দেয়নি বনকর্মীরা, এমনটাই অভিযোগ আতঙ্কিত জনতার। শুক্রবার দিন দুপুর 12টা নাগাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দুই বনকর্মী। সেখানে বনকর্মী উপস্থিত হলে উত্তেজিত জনতার রোষানলে পড়েন তারা। এই সময় বনকর্মীরা সেখান থেকে ফিরে যেতে চাইলে স্থানীয়রা তাদেরকে যেতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ডেপুটি রেঞ্জার দীপক সিনহা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতাকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রত্যেকবার আসে হাতি, এরকম অশান্তি করে যায়, ঘর দুয়ার ভাঙে করে হাতি আসে। হাতিটা জঙ্গলি হাতি, তো কত অশান্তি করে, কিন্তু তারা সবে জানেন, এটা ফরেস্টার গুলো কি জানেন না, কিন্তু বলে না। এখন আসার পরে আমাদেরকে সরকারের তরফ থেকে বলতে চাইছে যে আমরা ভালো করে আমরা পেমেন্ট পাই না, এই নাই, এগুলো আমাদেরকে দেখালে হবে কি? হ্যাঁ, এগুলো আমরা জানি কি? আমরা যখন এখন বিপদে পড়েছি, একটা হাতিকে নিয়ে, একটা জীবজন্তুকে নিয়ে, এই সময় কাকে খুঁজানি হয় না? ফরেস্টারকে খুঁজানি। ফরেস্টার তো আমাদেরকে নানা মানে সমস্যা দেখাচ্ছে, আমরা যাইতে পারছি না। কালকে পাথারকান্দি থেকে এসেছে বলে ওই ফরেস্টার দুইজন। পাথারকান্দি থেকে আসতে কি অত সময় লাগে? গুয়াহাটি থেকে মানুষ আসে যেতে পারবে। এখন 2018 ফরেস্টের টিম এসে আমাদেরকে ফটো তুলে চলে গেছে। এরপর আমরা ফর্ম ফিল আপ করে সবকিছু করে ফরেস্ট অফিসে 2018 জমা করা হয়েছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত 1 টাকা আমাদেরকে দেয়নি যে নেও আপনারা একটু সাহায্য সরকার থেকে বলে করে। আমাদেরকে কিচ্ছু দেওয়া হয়নি সরকার। এখন আবার হাতি এসেছে, আবার ভাঙাচুর করে চলে যাবে। এরপরে আমরা আর কিছু পাবো না। সরকারের জায়গায় বসে থাকবে না। কোনো প্রেসিডেন্ট নমিতা চাষাকে बार फोन करा हुए। नमिता चाचा एक बार आसे আমাদেরকে দেখেনি। हाथी है जा गई, लड़का बच्चा बाहर जो लाइन का अंदर जगह है, देखिए कोला खेले बस सामने लाइन के भीतर अशांति। जैसे हाथी के जनता अभी जो बानर के जनता खरा मत पाई हमारे बात। अभी यदि कोनो घास काट नहीं, जानवर मार नहीं जाता, फॉरेस्टर के डिपार्टमेंट हमने हथकड़ी लगा दी। आज हाथी कहते जंतरों में 3 बजे रात से हमने सुतल नहीं, जागल नहीं जा। तो फॉरेस्टर डिमांड में आदमी फोन करत तू काहे ना आई? तो उनका डिप्टी बा उताइत ना बम बारूद लेके आए खेलते कोला गाछ और घर के सामने आए। यदि एगो लड़का खेलने जाए, यदि निकल के पेशाब करे जाए, ओके यदि हाथी लपेट के मार दे तब ओकर डिमांड के ले फॉरेस्टर डिमांड तो अभी ना जाए। ओकर बाद हमनी रहनी जा लोग लड़का के बचा के आगे बाहर के चाहे जे तरह पारा कहीं जा। अभी यदि एगो आदमी की जान चल गई तो का भइले? तभी फॉरेस्टर तभी आइले। एरिया का जो लाइन है उसके अंदर हाथी आ गया था। फिर हम लोग बहुत रात से इन्फॉर्म कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई अच्छी तरीके से रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। वो उनका कांटेक्ट नंबर दे रहा है तो इनका कांटेक्ट नंबर दे रहा है। अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा है। हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और टाइम बर्बाद किया गया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद अभी का टाइमिंग आप लोग याद कीजिए, रात 3 बजे से कॉल जा रहा है और वो लोग पहुंचे हैं, 2 ऑफिसर को अभी भेजे हैं। ऑफिसर लोग भी आकर रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हम लोगों का कोई परमानेंट सैलरी नहीं है, वो एडिशनली हम लोग हैं। हाँ, तो और सैलरी के ऊपर डिपेंड करके अगर वो लोग ड्यूटी निभाएंगे तो जिम्मेवारी लेते क्यों हैं?
उन लोगों को तो उस जिम्मेदारी से मुकर जाना चाहिए ना, इसमें से हम लोगों का नहीं होता है करके। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन नेग्लिजेंसी के कारण हम लोगों का जो गाँव एरिया है, चाय बागान है, वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया जाता है।